अन्य समाचारों तो नवसारीना जिल्ला भाजप प्रमुख और जलालपुरना धारासभ्य आरसी पटेल वच्चेना मतभेदों फरी जाहिर थया छे। विजलपुरमां महाराणा प्रतापनी प्रतिमाना भूमिपूजन कार्यक्रममां आरसी पटेले तोणो मार्यो कि अहीं महाराणा प्रताप तमने विजलपुरमां घुसवा नहीं दे। आगळ शिवाजी महाराज मूक्या छे, तमे विजलपुरने चिंता नहीं करता, अमे अमारुं फोड़ी लईशुं। जेना पर जिल्ला भाजप प्रमुख भूरालाल शाहे सामे जवाब आप्यो कि जिल्लानी जवाबदारी छे, जेना पर आरसी पटेले वळतो जवाब आप्यो छे। भले राणा प्रताप देशना होय पण अमने विजलपुरनी जवाबदारी आपो, अमारा माटे एटલું પૂરતું છે। મિત્રો ખૂબ સારી વાત છે આપણા માટે જો ભૂરાભાઈને એટલી ખાતરી આપી આપણે ભૂરાભાઈ અહીંયાથી અમારો રાણા પ્રતાપ ગુસ્સા નથી દેવાનો અને ત્યાં વચ્ચે અમે શિવાજીને મૂકેલા જ છે એટલે તમે વિજલપુરની ચિંતા નહીં કરતા, અમે અમારું ફોડી લેવું, તમે નવસારી ફોડી જો લેજો। નહીં महाराणा प्रताप तो देश की जवाबदारी सवाल नहीं, पर अत्यारे अमने विजलपुरनी जवाबदारी आपो, अमारा माटे एटલું इनफ।